Sang gemita cukup tersusah, hana kepikir tubuh hujan rak asai ke ada gegu di pesesah. Lam urat tarik mata uratan, tenaga pakar sakit lentuan. Bademi ada tetap kerja walau pi badan sakit kerasa menersi pamang tepang semerah ka apa hati kira bangti pakaian gesok buka walau menahan putus asa bangti pakaian gesok buka walau menahan putus asa bidang-bidang hairakan terjak menuntut tak bedah jabid sekolah pejut pele medaya ahli sembahyang bedah doa kepada Tuhan yang berkuasa ahli sembahyang bedah doa kepada Tuhan yang berkuasa. Terima kasih.